Come and fly away with me. Come and fly away with me. Hari ini kok ditereng-tereng loro barang kok. Lagi guys, gue mau pulang guys. Kok saya juga kembali. Kok segera bola ning curug loro, guys. Dadah, bye. Bye. Ya, usah guys. Masuk balik guys. Pilih kada guys. Hiburan meneh tak syuting iki kok. Males kok balik nih. Terus posisi. Bola ning curug kono ge. Ayo guys. Ya. Ayo. Dekat sini kah? Ayo guys. Hari bulan. Berapa lah? Berapa pas bulan, Bang? Ada anak-anak udah bulan, guys. Jadi itu kayak apa? Belum mau cek deh.